सिलीगुड़ी बिहार जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 काफी समय से खराब है। खराब सड़क पर बाइक को बचाने के चक्कर में माल लदा ट्रक पलट गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मालूम हो कि माल लदी लॉरी शाम को बिहार से सिलीगुड़ी जा रही थी। खोरीबाड़ी के बतासी से सटे बटतला इलाके में बाइक को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद खोरीबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से लॉरी को बचाया। इस घटना के कारण इलाके में भीषण जाम लग गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बाइक वाला गया था सामने। कहाँ से आप आ रहे हैं? खड्डे था, खड्डे को बचाने के लिए वो बाइक वाला ऊपर आ गया था। क्या लोड है गाड़ी में? गाड़ी में कोयला। ओवर लोड था क्या? नहीं, अंदर लोड है। तो कुछ हुआ क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत लगी है। कौन कौन था गाड़ी का? ड्राइवर क्लास दोनों थे। हाँ, ड्राइवर क्लास। और कोई यहाँ का स्थानीय कुछ तो नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो कितने बजे की घटना है? इधर पे बोल रहे हैं ये अभी की है। कितने बजे? टाइम कितने बजे? 10-23। बाइक वाला शराब पिया हुआ था, वो उठ के भाग गया गिरने के बाद। अच्छा, बाइक वाला भी गिर गया था। बाइक वाला गिर गया, वो तो उठते ही भाग गया, यहीं तो था। तो यहाँ पुलिस लोग आए हुए हैं? हाँ, आ गया। क्या नाम है आपका? मंगलाराम। ঘটনাটা দাদা এখানে ঘটনাটা হইলো ওই দিক থেকে পাইন দিক থেকে একটা বাইক চলে আসতেছিল আর এইখানে একটা গোথ তো প্রথমে আরো একটা গোথ আর আছে। তো কালকে পিডব্লিউডি মনে করে রাস্তাটা ভালো করবে, ঠিকঠাক করবে, ওর জন্য ওরা কিন্তু মাল মেটেরিয়াল যেগুলো পাথর বালু হয় ওগুলো ফেলে রাখছে। কিন্তু বাইকওয়ালা কিন্তু বুঝতে পারে নাই এই গাড়িটা ওই দিক থেকে আসতেছিল আর ওই দিক থেকে বাইকওয়ালা আসতেছিল। তো বাইকওয়ালাই হয়, ওরা তো মনে করো ফড়িঙ্গা উড়ে যাব, কখন যাব বাড়ি, ঠিক আছে। তো এই দিয়ে গেল বাইকওয়ালা আর বাইকওয়ালা ওইখানে পড়ে গেল। গোথতে বাইকওয়ালা বালুতে উঁচাতে পড়ে গেল, ঢিপে পড়ে গেল। গাড়িটা কোন দিক দিয়ে আসতেছিল? গাড়িটা ওই দিক থেকে বিহার থেকে আসতেছিল, বিহারের রাস্তা থেকে আসতেছিল, আমাদের বাংলাদেশ ঢুকছে, মনে করো দার্জিলিং থেকে ঢুকছে। তখন এখানে যে গোথগুলো আছে ওই গোথতেও ড্রাইভারটা ওকে বাঁচাইতে গেল। গাড়িটা ট্রেলার গাড়ি, লম্বা গাড়ি। গাড়ির কিছু হয়েছে? গাড়ির তো কোনো কিছু কি ক্ষতি আছে ওইগুলা কাঁচগুলো তো আপনি নিজে মোবাইলে দেখতে, টিভিতে দেখতে পারবেন। কিন্তু ড্রাইভার খালাসে দুজনে ভালো আছে, সুস্থ আছে। কেউ আহত হয়েছে না? কেউ আহত হয় নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ওদেরকে। বাইকওয়ালাকে বাঁচানোর জন্য গাড়িটা এভাবে পাল্টে হইলো। আর আমাদের এই যে লাইট পোস্ট আছে, এই লাইট পোস্টে কোন জায়গা এটা? এটা শিমলতলা, গগারুজত, আবার এটাকে বরতলাও বলা হয়, ঠিক আছে। শিমলতলা আর বরতলার মাঝখানে এরিয়াটা হলো গগারুজত। এই গগারুজত হয়েছে এটা। তো কিন্তু এটা এখন যে পিডব্লিউডি বাস টুল ট্যাক্সওয়ালা পয়সা নেয়, তো এটা টুল ট্যাক্সওয়ালা রাস্তা ঠিক করবে না প্রশাসন ঠিক করবে রাস্তা? প্রশাসন কি করবে? প্রশাসন তো থানাওয়ালা, ওরা তো ঠিক করবে না পিডব্লিউওয়ালা। তো পিডব্লিউ দেখে, গোথ দেখে, তাও কিন্তু কোনো কিছু একটা সব কিছু ওরা দেখতেছি, কিন্তু তাও কিছু করে না। কি চাইছে? আমরা কি চাই? আমরা চাই যে রাস্তাটা ভালো হোক, বড় হোক, ঠিক আছে। আর সব থেকে বর্তমানে তাড়াতাড়ি এবার ছোট ছোট বাচ্চা আছে আমাদের বাড়িতে, কারেন্টটা যেন ঠিক হোক। আপনার নাম? আমার নাম বিজয় মুখিয়া। ধন্যবাদ।